ଏବେ ଆସିଲା ମମି ବାହାର ଫଟୋ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବା ମମି ତମ ଚଷମା କେରକେରା ହେଇଥିଲା ମମି। ତ ଗାଇସ୍ ମୋର ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। କିସ୍ କରିବା ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ପିଲାବେଳର ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ଗ୍ରେଟ୍। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग मु हम आफ्टरनून रे स्टार्ट करछि। तो काली रिजल्ट देखि घरे सब खुशी हेतिले। तो मम्मी देखंतु काली रिजल्ट देखि मम्मी खुशी हेला ना मम्मी हेलो। तो जा आई मौसी भाई मम्मी बा सब खुश थिले। तो आज ब्लॉग मैं आफ्टरनून रे स्टार्ट करछि काइना सकाळ रे काम रे व्यस्त तो स्टार्ट करि पार नथली। तो आज हमें गोटे मम्मी की मु मिसी की आज आम फोटो जहाँ देखू सब जो कड़ कड़ बुले जाइलु आम पिला सब फोटो सब आपको देखेबी मुझे केवे देखी नथिले। तो मम्मी आज से सब काले तो सब जिन सफा कला बेलू सब मिला आल्बम गोटे मिलला। तो ये देखा स्टार्ट कर। तो चलो स्टार्ट करो मम्मी। तो फास्ट आ भीतर अच्छी आम जो फैमिली ट्रिप पूरा सब बुले जाइलु आम पूरा फैमिली आ भीतर पूरी जाइलु कोणार्क सब आ भीतर अच्छे सब। तो चलो गोटे गोटे कार्ड देखिया। तो फास्ट होची आमर फैमिली पिक। तो देखंतु एटा हम काढथिले कोडी चंद्रबाबू परा। मौसा भाई आई मौसी मम्मी बाबा टिंकलू पिल्लू छोटा पिल्लू बापी दादा दादा सर मु लास्ट को ठीक। तो इन काढथिलु। तो एबा आसला मम्मी बार फोटो। तो देखंतु बा मम्मी तुम चश्मा केरकेरा ହେଇଥିଲା मम्मी। तो एबे देखंतु एबे गोटे फोटो जे खुड़ी अछंदी भाई मु मम्मी सो हाफ एंड हाफ फोटो काट दिछु। भाई रा खाली चश्मा रही गेला भाई के चश्मा पिंदी पाला नहीं की। हां तो केतरा फोटो ला तीनटा फोटो ला। इडा हमर फैमिली ग्रुप भाई ए हम भाई मोड डेंगा की मम्मी। हां कईठी रियल देख लागो न से शू पिंदी छु मु चप्पल पिंदे सेति पई नले कोआडे डेंगा से मोड। तो गाइस मोर टे स्टाइल टा देखि परथो किस करिया माइकल जैक्सन परा। ए सॉरी सॉरी एति रोशन एटा होची मोर फोटो खुडी। तो इडा होचे मम्मी गिरी खुडी रो फोटो सान खुडी मझे खुडी अछन तांगे बरमपुर रे रहउछन। तो आउथरे मझरे बा कोथला रे बरमपुर जायली। तो बरमपुर गले आपण सहित तांको मिसेबी ओके। तो मम्मी रा गोटे फोटो देखंतु बहुत बढ़िया हिच या फोटो ना पोज ना की समिति टाइटैनिक पोज की पोज टाइटैनिक टाइटैनिक पोज बाप रे भासी गला मनीष मुगा सिंगल फोटो काढी पालेनी मम्मन तमाम तमाम मना को गाड़ी आगु हमें काय मन को तुम दी वे तो कर देखा गलनी ओ छाड़ो नेक्स्ट टाइम गले काट दवा केबा उथरा बा किसो पोज मम्मी सोला फोटो अच्छी अरे एल्बम रे छै नै किसो। सो गाइस एति की थिला हमर फैमिली फोटो जोडी बुलिया जाइतिलु पूरी कोणार्क चंद्रबाबू सब एबे नै गोटे जनवरी मासर जाइतिलु आमे एबे कबे जाय नै बाउथर गोटे प्लान पडुची कोड गोटे बुलिया जे पे काना फैमिली गोटे थर मिसिले आउथर बुलिया प्लान गा घर रे केते पाला खंडे रहयो बिजार लागियो आगा। एबे तो फैमिली ट्रिप रो फोटो जा सब सला एबे पुरना टी फोटो जा देखिया जोडी के एल्बम अछि। तो देखि बारती भाई आसला सब फोटो जा बई देखुची बाहर काड जाइतिला फैमिली ट्रिप सब। तो मु एबे देखिया बसली देखंदु एल्बम केते पेज अछि देखले लेट हो परा मु केतरा किनी मेन मेन जा देखिबी। तो देखंदु फर्स्ट स्टार्टिंग होचे मम्मी बाबा मैरिज बेले फोटो ए सेतल पुन्ना कले केन थिले रे भाई फोटो जागो वाह आगे जूम कर देखो। देखो पाखरे न देखो जे बाबा आगो एते सिस्टम नथिला डीजे टीजे नॉर्मल बाजा बजी सब बैंड पार्टी सब बजौथिले एबे सिना मॉडर्न जुग हैला डीजे रिसेप्शन किस किस हो जा आगो एते नथिला। तो मम्मी ए देखो जी का मम्मी मम्मी ए देखो मम्मी किन थिले फोटो रे मम्मी किन थिले मम्मी तळू हां
ଦେଖୁନ ଫଟୋରେ କେମିତି ଥିଲ ରେ ପିଲୋ ପିଲୋ ଏଟା କି ପିଲୋ ସେଟା କି ପିଲୋ ଏଟା ଏଟା ଚିନି ପାରୁନୁ ଏରେ ପିଲା ଭାତ ଖାଇବ ହାତରେ ବସ 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 ପିଲା ହାତରେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲୁ ଖାଇଦିଅ ବସ 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 ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମମ୍ମିର ବାବାର ବାହାଘର ଫଟୋ ଏଟା ଦାଦା ଦାଦା ଏଟା ବାବା ବାବା ଏଟା ମାମୁଁ ସାନ ମାମୁଁ ହଁ ହଁ ଏଟା ମୁଁ ଆହୁରି କୋଉ ପୁରୁଣା କାଳ ଫଟୋ ଆମେ ବା 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା ତ ମମ୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମରେ କେମିତି ଥିଲେ ତ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ଆମର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ରଜ ଫଟୋ କାଟିଥିଲୁ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି ଓହୋ ପୁଲିସ କଲୋନୀ ଥିଲା ହେଲା ସୋ ଗାଇସ୍ ଫଟୋ ତ ଦେଖୁଥିଲି ମାତ୍ର ଭାଇର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫଟୋଟେ ମିଳିଲା ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇର ପୋଜ ଦେଖ ଖାଲି ଏରେ ଏଟା କି ପୋଜ ରେ ହମେ ଭାଇର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବ କାଇଁ କୋଡା ହାଇଡି ଏଇଟା ଏଟା ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେବତାର ଆହୁରି ଏ ଶାର୍ଟଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ପରା ଭାଇର ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇର ଷ୍ଟାଇଲ ପିଙ୍କ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପିଙ୍କ କଲର ଡ୍ରେସକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାବା ବାପି ଦାଦା ଇସ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୋର ପିଲାର ଫଟୋ ଏବେ ଯାଇ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏତେ ଫୋନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସିନା ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା ହଁ ମତେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ପିଲାବେଳ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାବେଳ ଫଟୋ ମିଳିଲା ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନଥିଲା କିସ୍ କରିବା ଆଉ ଫଟୋ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ହେଲା ଓ এইটা হচ্ছে বাবাଙ୍କ ট্রেনিং পুলিশ ট্রেনিং ର ଫଟୋଟା ଇସ୍ ହଁ ବା କେତେ ପତଳା ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳୁ ବା ହଁ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଫଟୋ ଯାକୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ବଡ଼ ହେବାର ତ କୋଣାର୍କ ଯିବାର ଏବେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ପିଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ କୋଣାର୍କ ଫଟୋ ଏବେ ମିଳିଲା ଜଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ମଜା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେପଟା ରହିଗଲା ପୁଣି ଖାଇ ହଁ ଏଇଠି ସେଇ ଫଟୋଟା ନେଇକି ସବୁ ହେଲା ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାବେଳ ଫଟୋଟା ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାବେଳ ଫଟୋ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ପିଲାବେଳର ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବାର ପିକନିକ୍ କରିଥିଲୁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖୁନ ସେ ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛି ନିଜେ ଖାଇପାରୁନି ଯେ ମମ୍ମି ଯାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଇପାରୁନୁ ଖାଉନ ନିଜେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟେନସନ୍ ଇଏ କ'ଣ କି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା ଭାତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଯାଉଛି ସେତିକିରେ ପୁରା ଆମ ଆଲବମ୍ ସରିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମମ୍ମି କିରି ମଝି ଖୁଡ଼ିର ଫଟୋ କେମିତି ଥିଲା ମମ୍ମି ମମ୍ମି କେମିତି ଥିଲା ମମ୍ମି ସେବର ଫଟୋ କେତେ ଛାଡୁଛି ପିଲୋ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ମୋର ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ଫଟୋ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଆଲବମ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି ମେମୋରିଜ୍ ଯାକ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ 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 ବାଏ